السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم بیک ٹو لیڈیز لاؤنج. بریک سے جانے سے پہلے ہم نے بات کی اباؤٹ نیوز ان ڈفرنٹ پرسپیکٹیوز. ہم شیف عالیہ کے پاس گئے, انہوں نے بتایا کہ آج ہماری ریسیپی کولڈ چکن ہے. اب ہم آپ کو انٹروڈیوس کرانے والے ہیں پہلے تو اپنے نئے سیگمنٹ کو, اٹ بی کالڈ ہیلتھ سیگمنٹ, اور اس میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالصمد ہیں جن سے ہم مختلف باتیں کریں گے ریلیٹڈ ٹو ہیلتھ, ناٹ اونلی میڈیسنز بٹ ان سے ہم بات کریں گے آلٹرنیٹیو میڈیسن کے بارے میں. ہی از ون آف دا گولڈن پرسنالٹیز آف پاکستان. ان کو گولڈ میڈل بھی مل چکا ہے آلٹرنیٹیو میڈیسن میں. یہ 15 بکس ان میں 15 بکس کے رائٹر ہیں. یہ he is a personality in himself. Let's just talk to him. Thank you so much. Thank you for joining us. Thank you آپ لوگوں کے کہ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا مجھے. بہت شکریہ. نہیں we're honored, اور ہم لوگ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ سے آج. تھینک یو مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ گیدرنگ میں ہم بیٹھ کے اور بہت باتیں کر لیں ہم ہیلتھ پہ. آج کل اسٹریس اتنا زیادہ ہے, ٹینشن ڈپریشن, لوگ بہت پریشان ہیں. گھر بیٹھے کچھ سیکھیں ہم سے تو یہ ایک روزہ بھی ہے, ثواب بھی. ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب, جیسے آج کل اسٹریس بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, اور اسٹریس ہی ہمارا ٹاپک ہے آج. ایگزیکٹلی مطلب پاکستان میں ویسے ہی لوگوں کے پاس ہزار مشکلات سے پیش آنا پڑتا ہے. روز ایک اسٹرگل ہوتی ہے. سروائیول اسکلز ہمارے بہت اسٹرانگ ہیں, تو اس کے لحاظ سے آپ کو کیا فیس کرنا پڑتا ہے؟ پیشنٹس جو آپ کے پاس آتے ہیں, کیا وہ اسٹریس سے زیادہ ان کے اوپر بہت امپیکٹ ہوتا ہے؟ زیادہ تر اسٹریس ایک ایسی گمبھیر بیماری ہے, جی بہت مہلک بیماری ہے, بہت کرونک ڈیزیز ہے, کیونکہ اس کا آج کل تقریباً 95% لوگ اسٹریس کا مبتلا ہے, اور اسٹریس رفتہ رفتہ یہ ڈپریشن بنتے ہیں, اور ڈپریشن پھر ایک خطرناک ڈپریشن بن جاتے ہیں. تو اسٹریس سب سے پہلے انسان کو کم کرنے, کیونکہ آج کل دوڑ ہے, آج کل ایک آگے سے بڑھنا ہے, اور ریٹ ریس بڑھ گئی اتنا زیادہ ہے وہ انسان اسٹریس. مشینی دنیا ہے, ماحول جو ہے وہ اتنا ایک پولوشن اتنا زیادہ ہے, تو اس وجہ سے لوگ اسٹریس کا شکار ہے. تو اسٹریس کو کم کرنا, اسٹریس کو کنٹرول کرنا, یہ بڑی ضروری ہے. کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں اسٹریس کو؟ اسٹریس ایسی چیز ہے جو ایسا لگتا ہے کنٹرول ہی نہیں ہو سکتا. بالکل, اور اسٹریس تو ہر طرح سے اسٹریس ہے. بالکل. اصل میں دیکھیں اسٹریس کے 2 اقسام ہیں. ایک تو اسٹریس ہوتے ہے جو کہ ہم ابھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, پروگرام کے لیے آتے ہیں, تو بھی تھوڑا سا ٹائم نکالنا پڑتا ہے, تو تھوڑا اسٹریس تو ہوتا ہے, دوسرے کاموں کو چھوڑ کے یہاں پر آنا پڑتا ہے, یہ بھی تھوڑا سا اسٹریس. لیکن یہ اس لیے اچھا ہے کہ ہم جو ہے نہیں تو اچھے اسٹریس, کیونکہ ہم ادرس کو کچھ ہم سے اگر کچھ سیکھتے ہیں, اگر کو گائیڈ کرتے ہیں اسٹریس کے حوالے سے, مختلف شعبوں کے حوالے سے, مختلف ہیلتھ کی جو پرابلمس ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں, تو یہ ایک اچھا ہے. اس کا اچھا, یہ اسٹریس اچھا ہے ہمارے لیے نا, ہماری بھی نالج بڑھ جانے کے اور ثواب بھی. ایک اسٹریس ہوتی ہے جو کہ کوئی بھی کام انسان اپنے پہ ایسے منفی طریقے سے اپنے پہ طاری کرتے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ بس یہ تو عذاب ہے, یہ تو ویسا ہے, یہ تو ایسا ہے. ایک دوسرا اسٹریس ہوتا ہے جو انجانے میں آتا ہے. مثال کے طور پہ ماحول میں پولوشن, یہ آ جاتا ہے, ماحول میں ٹینشن آ جاتا ہے, دوسروں سے آ جاتے ہیں, رشتوں سے آ جاتا ہے انسان کو, اور بزنس کے کاروبار سے آ جاتا ہے انسان کو, مختلف چیزوں سے, یعنی جو آپ کی باڈی میں ان ہو جاتے ہیں اسٹریس, آپ کو اسٹریس پہ مبتلا کر دیتے ہیں. یعنی 3 اقسام ہیں اسٹریس کی. تو اسٹریس ہمیں اس اسٹریس سے نجات جو مسلسل رہتے ہیں, کبھی کبھی کچھ اسٹریس ہوتے ہیں جو کہ تھوڑی دیر کے لیے رہتے ہیں, اس کا تو کوئی ایسے وہ نہیں ہوتا ہے. مقصد یہ مسلسل جو اسٹریس اگر لیتے ہیں وہی بدترین چیز ہوتی ہے, کہ مسلسل آپ دباؤ میں رہتے ہیں, وہی انسان کو گمبھیر بیماریوں کے لیے لے جاتے ہیں. تو ہم کس طرح سے ان چیزوں سے ڈیل کریں؟ بیکاز اسٹریس تو جیسے آپ نے کہا ورک پریشرز آج کل اتنا ہے, آج کل تو خواتین بھی بہت زیادہ اب نکلی ہیں گھروں سے کام کی طرف, تو وہ ان کو بھی بہت اسٹریس ہوتا ہے. تو آپ کیا پرسکرائب کریں گے ہاؤ ٹو ڈیل ود اسٹریس؟ اور ہنی ایک اور چیز ہے کہ جیسے ہم لوگ روز, یہ ہماری سب کی زندگی میں کہ ہم روز گھر جاتے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ بجلی کب جانے والی ہے, پانی نہیں آنے والا, مگر اتنے یوزڈ ہو گئے ہم ان چیزوں سے کہ وہ چیز اب یہ اس طرح کی اسٹریس بن گئی کہ ہمیں بس پتا ہوتا ہے لیکن سمجھ بھی نہیں آتا کہ کس طرح ڈیل کریں, مگر وی ہیو ٹو ڈیل ود اٹ, وی ہیو نو چوائس. اس سے پہلے ہم بات کریں کہ اسٹریس کو کیسے ڈیل کریں گے, ہمارے ساتھ خالدہ بھی ہیں جو ایکسپرٹ ہیں
آلٹرنیٹیو میڈیسن میں. ویلکم ٹو دا شو خالدہ. اینڈ آپ کیا کہیں گی, اسٹریس کو ڈیل کیسے کریں گے؟ آپ کیسے ڈیل کرتی ہیں اسٹریس سے؟ آئی ایم شیور آپ کو بھی اسٹریس ہوتی ہوگی. بالکل ڈیفینیٹلی ہوتی ہے. جیسے ہی آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو چھوٹے چھوٹے جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو انسٹالیشن کرتی ہیں, اسٹریس ہوتا ہے انسان کو. ابھی پہلے جو ریسرچ کے مطابق تھا وہ 5 میں سے 3 لوگ اسٹریس اور ٹینشن کا شکار تھے. ابھی 5 میں سے 4 لوگ جو ہیں وہ اسٹریس کا شکار ہیں. تو اس کو ہم مختلف, جیسے آلٹرنیٹیو میڈیسن میں ڈاکٹر صاحب صرف نا پی ایچ ڈی ہیں, انہوں نے پاکستان میں فرسٹ ٹائم ذیل سائنسز انسٹیٹیوٹ فاؤنڈر ہیں اس انسٹیٹیوٹ کے, اسی کی بیس پہ ان کو قائد اعظم گولڈ میڈل گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے دیا گیا, جس میں ہمارے پاس آتے ہی پیشنٹ ہیں, فزیکل بیماریوں سے ریلیٹڈ بھی آتے ہیں, جو سائیکولوجیکل مسائل ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ بھی آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ایک ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی جو طریقہ علاج ہے وہ انٹروڈیوس کروایا ہے. اس کو جب ہم انوائرمنٹ میں جو پازیٹیو انرجیز ہیں ان کے ساتھ جب کنیکٹ ہوتے ہیں تو ہم ان انرجیز کو اپنی باڈی میں اسٹور کرتے ہیں. جب ہماری باڈی میں پازیٹیو انرجی بڑھتی ہے اور نیگیٹو انرجی کم ہوتی ہے تو ہم اپنے اسٹریس کو اس سے کنٹرول کر سکتے ہیں. خالدہ, تھیوریٹیکلی تو یہ چیزیں ہمیں سمجھ آئیں لیکن پریکٹیکلی آپ لوگ کیسے کرتے ہیں؟ پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ کوئی میڈیٹیشن کیفیت ہوتی ہے نا, میڈیٹیشن کی جیسی کیفیت ہوتی ہے. سائنس نے آج ثابت کی ہے اور ہم اے جی مشین کے ذریعے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ویوز ہے, برین ویو جسے کہتے ہیں, اسے بیٹا, الفا, تھیٹا اور ڈیلٹا ویوز ہیں. اب مختلف کیفیات پہ انسان پر مختلف ویوز طاری ہوتے ہیں, مختلف ویوز نکلتے ہیں مائنڈ سے. خیالات پہ ہمارے ویوز ہیں, کیونکہ خیالات نظر نہیں آتا ہے, سوچ نظر نہیں آتا ہے. ابھی جو ہم بول رہے ہیں, ابھی جو بھی کردار ہو رہے ہیں, جو بھی مومنٹس ہیں ہمارے, جو باڈی لینگویج ہے, جو ہمارے اندر ورڈز بن رہے ہیں, تو وہ خیالات پیچھے جو اسٹور ہوئی ہوئی چیزیں وہ ہمارے وائس کے تھرو ویورز تک پہنچتے ہیں. تو اسی طرح کے یہ ایک انرجی کے فارم میں یہ سارا کچھ چل رہا ہے, لیکن ہمیں نہیں پتہ اس چیز کا, کیونکہ ہم تو فزیکلی دیکھتے ہیں کہ گوشت پوشت خون اور ہڈیاں ہیں اور باڈی موومنٹس, یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں, مگر پیچھے ایک پورا نظام چل رہے ہوتے ہیں. کیونکہ آپ کی ایک کیفیت ہے کہ اگر اس وقت جو ہم بیٹھے ہوئے, یہ ہمارے ایک کیفیت بیٹا کی کیفیت ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم جاگتے ہیں, ہم وری ہے اس کے لیے کہ ہم پروگرام لوگوں کو, ناظرین تک کچھ چیزوں کا بتانا ہم نے, اور اتحاد سے بھی بتانا ہے, اچھی باتیں کرنی ہے تاکہ ویورز جو ہے کچھ سیکھیں ہم سے, کچھ ان کو ملے ہماری طرف سے. تو یہ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ کون سی سٹیج ہے, ایک سٹیج ہوتی ہے اپنے فریکوینسی کی اس کی. پھر آتے ہیں ایک کیفیت جو اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم سب آنکھیں بند کریں اور ایک کیفیت میں جائیں تو وہ ریلیکسیشن کی تھوڑی سی ہم ایکسرسائز کریں, تھوڑی ہم بریتھنگ ایکسرسائز کریں اور اپنے کو تھوڑی سجیشن دے کہ ہم ریلیکس ہوتے جا رہے ہیں, ٹیکنکس ہوتے ہیں نا اس کی. تو وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے وہ الفا کی کیفیت ہوتی ہے. اچھا, الفا کہتے ہیں اس کو. ایک ہوتا ہے کہ ایک دوسرا کیفیت جس طرح کہ ہم نیند کی کیفیت میں اگر ہوتے ہیں تو ڈیلٹا کی کیفیت ہوتی ہے وہ ہماری. اچھا, تو یہ مختلف ایکسرسائزز ہے, اس کے لیے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگر آپ لوگ مجھے بلاتے رہیں گے تو میں انشاءاللہ ضرور بتاتا رہوں گا, بہترین ٹیکنیکس ناظرین کو بتاؤں گا, بہترین کہ اسٹریس سے کیسے نجات پائے یہ لازمی بتائیں گے. آج نہیں, آپ ہمارے پروگرام میں آئیں گے ضرور, اور ہمیں یہ بتائیں کہ ذیل انسٹیٹیوٹ جو ہے کون سی فیسلٹیز پرووائڈ کر رہا ہے؟ جی, ذیل سائنسز 6 اسکولس پر مشتمل ہے. اسکول آف الٹرنیٹیو میڈیسن, اسکول آف ہیلنگ انرجیز, اسکول آف مائنڈ سائنسز, اسکول آف یوگا ہے, اسکول آف میڈیٹیشن ہے, اسکول آف میگنم پاور. یہ 6 اسکولز ہیں اور یہ 6 اسکول سے ڈیل کرتے ہیں اور اس کی بڑی سبجیکٹس ہے, کافی سبجیکٹس ہے اس میں. آپ نے جو بھی بولا اوبویسلی ہم لوگ نے تو پہلی دفعہ سنا ہے, مطلب we've heard about it, لیکن جو ایک ہوتی نا بیسک انسائٹ کیا ہے, اب اس کے اندر ریکی بھی آ جاتی ہے, یوگا بھی آ جاتی ہے, بہت سے سبجیکٹس ہیں اس میں, کافی ساری چیزیں آ جاتے ہیں. آج بھی میں اور خالدہ یہ INN نیوز پہ, انڈس نیوز پہ ہم کر رہے تھے پروگرام, رات کو 11 بجے چلتے ہیں یہ پروگرام, تو ہم نے صرف اسی سبجیکٹ سے بات کی. ایک گھنٹے کا پروگرام ہے, 11 بجے چلتا ہے, ہر روز 11 سے 12 تک چلتے ہیں. تو اس پہ ہمیں صرف ہماری اور بیور سے یہ میں
दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपके यहाँ INN न्यूज़ नहीं आते यानी इंडस न्यूज़ अगर नहीं आते तो आप केबल ऑपरेटर से रब्ता करें ताकि आप एक्टिवेट करें। बिल्कुल, अगर आपको बड़ा इन्फॉर्मेटिव, बहुत इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है और टेक्निक्स बताते हैं हम इसी तरह जैसा कि स्ट्रेस का है, टेंशन का है, डिप्रेशन का है, खौफ का है, अनजाना खौफ का है, मसलन जोड़ों का दर्द का है, ये हमारे कमर के आजकल के दर्द लोगों को ज़्यादा आइज़ की प्रॉब्लम्स है और स्किन की प्रॉब्लम्स है। डॉक्टर साहब हमारे पास एक फ़ोन कॉल है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपनी टीवी की वॉल्यूम कम कर दें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, आप अपनी टीवी की वॉल्यूम कम कर दें। जी आवाज कम कर दी है। जी अब आपकी आवाज आ रही है। कौन बात कर रहे हैं? शहजाद बात कर रहा हूँ मैं फैसलाबाद से। जी शहजाद, क्या कहना चाहेंगे आप? डॉक्टर साहब से पूछना है, मेरी सिस्टर है, आपकी आवाज़ कट गई, प्लीज़ रिपीट करें। जो स्टूडेंट। हेलो, तो जी आप रिपीट करें, आपकी आवाज़ कट रही है बार बार। मेरी सिस्टर है छोटी जो कि MA की स्टूडेंट है, जो मेंटली तौर पे ना वो पता नहीं क्या है कि एकदम से ना सब कुछ वो किसी चीज की उसे समझ नहीं आ रही। ठीक है, कितनी उम्र है? उनकी उम्र कितनी है? उम्र उसकी है अभी कोई 21। ऑल राइट, ठीक है। तो डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं कि क्या उसका क्या कौन से डॉक्टर को दिखाया? तकरीबन 1.5 माह से ये चल रहा है सिलसिला। जी बिल्कुल, मैं आप दिखा सकते हैं किसी साइकोलॉजिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को आप दिखा सकते हैं। यही दोनों को आप डील कर सकते हैं क्योंकि ये इसी से रिलेटेड बीमारी है। ठीक है, और हम लाहौर इंशाल्लाह, हमारे भी सेमिनार्स लाहौर में होते हैं, आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं इंशाल्लाह। फैसलाबाद से इनकी कॉल है। हाँ, तो फैसलाबाद वहाँ लाहौर नज़दीक है। आप डॉक्टर साहब के सेमिनार्स आके लाहौर में अटेंड कर सकते हैं। और अभी वो ये कह रहे हैं कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं बिकॉज ये उनको यही प्रॉब्लम लग रही है। वो ऐसे है कि उसमें कुछ ना कुछ गर्म चीजें जो ना यूज की, तो मेंटली तौर पे उसको ऐसे हुआ है कि मेंटली तौर पे ना बिल्कुल भी अब कभी रोने लग जाती हैं, कभी कोई चीज की समझ नहीं आती कि मैंने क्या करना है। अच्छा, तो हम काफी परेशान हैं ठीक है। आखिर इसका क्या हल है? अच्छा, हम जरूर आपको इसका जवाब देते हैं। अभी हम अभी आपको ऑनर इसका जवाब देते हैं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। इन्होंने क्या बोला, मेंटली तौर पे कोई एक्सरसाइज की है उन्होंने? नहीं। गर्म चीजें यूज की हैं ये बोल रहे हैं। तो अब इनको आवाज़ जरा कट आ रहा था, वो बता रहे कोई गर्म चीज़। अच्छा, जो भी हो, कोई वजह हो सकता है, कोई भी हो, तो ये सबसे पहले तो इनको मेरे ख्याल में डील करनी चाहिए डॉक्टर को। फिर उसके बाद अगर इस तरीके से नहीं होते तो हम वहाँ से रब्ता कर लें इंशाल्लाह। कोई ना कोई रास्ता जरूर। डॉक्टर साहब मैं टिप बता सकते हैं इनके लिए। जी बिल्कुल, कलर थेरेपी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कलर में आपको कोई नुकसान नहीं है, तो खालदा एक टिप बता सकते हैं। जैसे टेंशन, डिप्रेशन और स्ट्रेस से रिलेटेड जो लोग होते हैं उनके लिए ब्लू कलर बहुत अच्छा होता है। अच्छा। लाइट ब्लू कलर और लाइट ग्रीन कलर। अच्छा, आज मैंने जो कलर पहना है इस वजह से आप समझ रहे हैं कि मैं स्ट्रेस का शिकार ये देखिए। नहीं, आई थिंक आप हमारी स्ट्रेस दूर करने के लिए आए हैं, इसलिए आपने ब्लू पहना है। उसको इस तरह से हम जैसे जो डॉक्टर साहब के स्टूडेंट हैं उनको तो हम बताते हैं कि वो एनर्जाइज करके उसको मतलब उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र करके उसको यूज़ करते हैं। लेकिन जो लोग स्टूडेंट नहीं हैं वो ये कर सकते हैं कि ग्रीन कलर की बॉटल ले लें या फूड कलर ले लें, मार्केट से इजी मिल जाते हैं। फूड कलर लेके 2 ड्रॉप्स जो है 1 गिलास डेली पानी में डाल के वो अपनी सिस्टर को दे सकते हैं। वो उनके लिए कलर्स का खुद भी बहुत इफेक्ट होता है। जो कूल कलर होते हैं जिनको ठंडे कलर कहा जाता है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रेस और इस तरह की डिप्रेशन डाल के पानी में जो फूड कलर होगा, दूसरे कलर नहीं जो डाई के लिए यूज़ होते हैं, फूड कलर 2 ड्रॉप ऑनली 1 गिलास पानी में डालें और डेली उसको यूज़ करवा सकते हैं। अल्टरनेटिव तरीके तो बहुत है, आप उनको थोड़ा खुश रखें, उनको स्ट्रेस से दूर रखें, परेशानी से दूर रखें। अभी कहते हैं कि रिसेंट 1-1.5 महीना हुआ है उनको ये। हाँ। तो ये कलर थेरेपी के अंदर आ गया, राइट? क्योंकि कलर थेरेपी ये भी एक जरिया है लोगों की स्ट्रेस दूर करने का और बीमारियों से भी। बिल्कुल, एक और तरीका भी है, जैसे कलर्ड बॉटल लेके आप धूप में रखें, उनमें पानी डालें और उसमें धूप में रख दें
तो सूरज की बेसिकली जो धूप है उसमें भी 7 कलर पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और विटामिन डी बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, वो पानी में स्टोर होता है। जब वो हम किसी भी बीमारी के लिए यूज़ करते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं हमारे लिए, वो भी कर सकते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर होता है कि आप 4-5 दिन के लिए धूप में रखें, फिर उसको छाँव में रखें, फिर धूप में रखें। तो अगर ये फूड कलर लेके कर लेते हैं तो वो थोड़ा ईजी है। अच्छा, ये फूड कलर जो पानी में डालेंगे, इसको आप क्या इस्तेमाल करेंगे या फिर बिल्कुल पीने के लिए? पीने आप के फूड लिए कलर ये? जैसे अगर फर्ज करें उनको नहीं मिल रहे हैं तो ऑलरेडी बहुत सारे कलर हैं, जैसे सब्ज़ इलायची का शरबत मिल जाता है मार्केट में, उसमें ऑलरेडी ग्रीन कलर यूज़ हुआ होता है। जैसे ऑरेंज कलर अगर कोई यूज़ करना चाह रहा है तो टैंग में यूज़ हुआ हुआ, वो लेके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जो एनर्जी सेंटर्स हैं उसमें भी कलर्स पाए जाते हैं। इस तरह से तो हमें पता नहीं, नज़र नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन 7 कलर होते हैं हमारे जो एनर्जी सेंटर्स हैं, जो पूरी यहाँ से लेके पूरी रीढ़ की हड्डी में 7 चाक्रास भी उनको कहते हैं योगा की लैंग्वेज में। तो कलर्स में भी अगर थोड़ी कमी बेशी होती है तो हमें मुख्तलिफ जो साइकोलॉजिकल बीमारियाँ होती हैं वो 1 ग्लास दे लें, 1 ग्लास। बिल्कुल, अगर इनको पाउडर में मिल रहा है तो उसको खुद लिक्विड शेप में ले आए। 1 टीस्पून एक छोटी शीशी में डाल के उसमें पानी डालें और उसको मिक्स कर लें, उसमें से 2 ड्रॉप डेली 1 गिलास में डालें। और अगर उनको लिक्विड में ही मिल गया फूड कलर तो वो ज़्यादा बेहतर है, उसी में से 2 ड्रॉप डाल के, ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, 1 दिन में 1 ही गिलास आप पानी पी सकते हैं। अच्छा, कलर थेरेपी, आपको पता है कि कलर थेरेपी की बहुत खालदा ने बड़े वाज़े बताया, बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसके इलाज भी होते हैं। हत्ता कि कलर थेरेपी से बहुत से क्रोनिक डिजीज़ का इलाज होते हैं। आजकल आपने देखा मेडिकल में कलर थेरेपी को ज़्यादातर जो मेडिसिन के जो कलर्स हैं जी जी जी, मुख्तलिफ तरीके से, हमने एक मेडिसिन बनाए थे, उनका कलर कुछ और था, फिर हमने पिंक कर दिया। कौन सा कलर बताइए? जी बिल्कुल, ब्लू कलर। ब्लू कलर, ब्लू एंड ग्रीन कलर जो है उसको देखने के लिए, पीने के लिए नहीं क्योंकि जो ग्रीन कलर है वो नेचर का कलर है। अगर आपके घर में पौधे हैं या कोई ऐसा कुछ ग्रीनरी है, आप जाके उससे बात करना शुरू करें, क्योंकि यानी जिल साइंसिस के हवाले से पौधों का भी ज़बान होते हैं। जी जी जी, जी। और आज साइंस ने साबित किया कि इनकी ज़बान होते ही आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे को समझाते भी हैं। मेरी अम्मी मुझे बचपन में कहती थी और मैं समझती थी कि मुझे वो एक दिन पागल कर देंगी, लेकिन अब वो टीवी देख रही है तो मुझे बचपन में यही कहती थी कि बेटा पौधों से बातें क्या करो, ये मरेंगी नहीं। और फिर मैं उनसे बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन फिर मुझे अजीब सा लगता था मैं क्या कर रही हूँ। बिल्कुल, आपको जबरदस्त कहा आपकी अम्मी ने, बहुत अच्छा। ये असली में होता है, बिल्कुल नेचर के करीब आपको ले जाता है। देखें जी, हम आजकल मशीनी मसनूई दुनिया की वजह से नेचर से दूर हो गए। जी, नेचर से इसलिए कि हम मशीन परस्त हो गए। ज़्यादातर मशीन पे यकीन रखता है, किसी के पास हेलीकॉप्टर हो तो अच्छा साइकिल हो, तो अच्छा साइकिल से मोटरसाइकिल हो, मोटरसाइकिल से कार हो, कार से हेलीकॉप्टर हो। तो हम मशीनी दुनिया के अंदर इतना ज़्यादा कशिश के पीछे जा रहे, तो हमने नेचर को बोल दिया। हम डिपेंडेबल हो गए, हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करना शुरू हो गए मशीन के ऊपर। अभी एसी ना हो तो पसीना आएंगे, शो कैसे होंगे। डॉक्टर साहब हमारे पास एक कॉल है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मुझे इसरा आंटी से बात करनी है। इसरा आंटी आपसे बात कर रही हैं, ये कौन बात कर रहे हैं? मैं आपसे मिल चुका हूँ, आप गैस करेंगे मैं कौन हूँ? गैस करूं? कोई आपके दोस्त है? ये अवेश बात कर रहे? जी। ये मेरे शो पे आए थे, मुझे याद है। कैसे पहचाना? मैंने पहचान लिया था भाई, मैं बहुत, मुझे याद है, क्योंकि आपसे मैंने जितनी बातें की थी ना, मुझे लग रहा था कि आप ही मुझे एक दिन फोन करेंगे फिर से। आवाज से पहचाना, आपकी बहन भी मुझे याद है। क्या बात है, कितने वफादार है, बहुत अच्छी। जी, अफशाल मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे दोनों याद है, हमारे शो पे भी आए थे। बिल्कुल ठीक ठाक हो, क्या हो रहा है? आपको शो कैसा लग रहा है, मुझे ये बताया बस। अभी तो आपसे बात हो रही है और आपका प्रोग्राम देखा जा रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत जबरदस्त। और रोजे कैसे चल रहे हैं? और आपके बाल अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू, मैंने कटवा ली बाल। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अवेश जो है वो आवाज बहुत अच्छी निकालता है, चील की, ईगल की ना?
थैंक यू देखो मुझे ये भी याद था. What a talented child you are, seriously. मुझे लगता है कि अभी हमें तो बुला रही है दोबारा. हम आप मुझे भाई आपको बुलाने की जरूरत क्या है, मैं आपको बल्कि नहीं आप बताए ना आपका प्रोग्राम है. आपका प्रोग्राम है तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे भाई. अच्छा मुझे बताएं आप आएंगे तो फिर आप क्या करेंगे शो पे, ये भी तो मुझे बताना कौन सा टैलेंट डिस्प्ले करेंगे. जो आप कहेंगे. ठीक है सही है. आप अपना नंबर अगर आप कंट्रोल रूम में दे सकते हैं ऑपरेटर को, देन वी कैन ऑलवेज कॉल यू बैक एंड हम लोग डिसाइड कर सकते हैं किस दिन आपको बुलाएं, फिर वी कैन ऑलवेज हैव अ इंटरेस्टिंग डिस्कशन. ठीक है ईद पे फिर मुलाकात हो रही है. इंशाल्लाह कर भी सकते हैं, प्लान करते हैं कुछ. बिल्कुल आपको ईद पे बुलाएंगे. ठीक है ओके खुदा हाफिज़ बेटा. उफ इसरा आंटी हो गई हूँ अब मैं. जी डॉक्टर साहब, तो हम लोग बात करते कलर थेरेपी के इधर. ग्रीन से मैंने एक और बात एक चीज़ सुनी कि ग्रीन कलर को देखने से इंटेलिजेंस भी बढ़ती है. मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं है, लेकिन मैं इसलिए पूछ रही हूँ. बिल्कुल IQ लेवल तो बड़े ज़बरदस्त तरीके. ब्लू कलर जो है ये तालीमी जो ब्लू कलर है और येलो कलर. येलो जो है ये मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो तालीमी मसाइल बहुत हल करता है. बच्चों के रूम में या बच्चों के खिलौने जो भी चीज़ें हैं उनके लिए येलो कलर, ग्रीन कलर, रेड, ये उनके जो माइंड की कुछ सलाहियतें हैं वो एक्टिव करते हैं जी. इसलिए बच्चों के खिलौने में इस चीज़ों का ज़रूर होना ज़रूरी है, क्योंकि वैसे भी बच्चे यही कलर पसंद करते हैं. थोड़ा चमकीली सी, थोड़ी सी लाइट कलर, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, वो फिर डलनेस में आ जाता है. डल ना होना कलर. अच्छा. तो बच्चों को उसकी जो ज़हनी सतह है वो बहुत बढ़ाता है, मेमोरी भी स्ट्रॉन्ग करता है. तो डॉक्टर साहब अगर हम पाकिस्तान का ही झंडा लगा दें अपने कमरे में तो उससे हमारी इंटेलिजेंस बढ़ेगी क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं ज़बरदस्त बात कही आप. देखिए ग्रीन कलर भी है उसमें और वाइट भी है. वाइट भी है प्योरिटी के लिए. बहुत जबरदस्त. और तीसरी बात ये कि हम चूँकि अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं तो अपने परचम को देख के मेंटली तौर पे रिलैक्स होंगे, पुरसुकून होंगे, तो डेफिनेटली हमारी जो माइंड की पावर है, जो IQ लेवल है करने के काबिल भी होंगे, वो इंक्रीज होगा. अगर हमारे यहाँ पर हो ना जो बहुत अच्छा होगा झंडा लगा के ना एक दीवार पे. अच्छा कुछ लोग पुराने ज़माने में ये होते थे कलर थेरेपी के हवाले से कि उन्होंने एक साइड के ब्लैक करने थे या ब्लू करने थे. एक दीवार के बेड की जो एक साइड, तो उस वजह से इंसान को नींद आ जाने थे, डलनेस आते थे. कुछ होते हैं कि हम कुछ कैफियत होते हैं हमारे, कुछ फ्रिक्वेंसीज होते हैं उस सूरत में, उस वजह से मुख्तलिफ कलर्स के मुख्तलिफ ये. थैंक यू डॉक्टर साहब. इसी नोट पे आज हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला है आप दोनों से. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो. स्ट्रेस के हवाले से हमने कोई बात नहीं कही, लेकिन इंशाल्लाह आगे हम स्ट्रेस के हवाले से टेक्निक बताएंगे, क्योंकि व्यूअर्स ये जो टेक्निक कुछ आपको बताया इस पे अमल करते हुए, लेकिन हम आपको प्रॉपरली सही तरीके से exactly. So we'll be beating them again inshallah.